চকোবিট স্বাদে ভরা রঙে রঙিন Narok budareng srengna bagui thai kahamnai tugutong hingke tabuk te wanana nangya Rajashri College of Education and Skill 2026 and 2027 ni new admission chenge rejakha Rajashri College of Education and Skill onorok kahamkuk campus by kerengi manai te oronok ni kaham thinang ni bageno snamjak tongo modern classroom kaham lab kaham library tei kwbangma activities rok Rajashri College of Education and Skill o kwbangma course baino rungsrungjagui tongo aborok wngkha education English political science kok borok sociology philosophy physics chemistry mathematics botany human physiology zoology and skill development norok oroni bisingo kahamko course choose khai rungsrungui manai tei norok oro scholarship bai bo rungsrungnani sep kahamani manai Hingke tei talle di tabuk no admission ni bagui borok bai kereng di hambai इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ हर परचेज पर अश्योर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स विश्वास गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम टर्म्स एंड कंडीशन আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা ঠিক তোমারই মতো শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা This is Celia Jamatia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. The 3-day Tripura Global Pineapple Festival 2026 officially commenced today at the Major Dhyan Chand National Stadium in the national capital. The international exhibition was jointly inaugurated by Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha and Union Minister of State for Education and Donor Dr. Suganta Majumdar. At a major breakthrough against cross-border narcotics trafficking, a joint operation by the BSF and the Sonamora police led to a massive drug bust in the Kulubari border area late Friday night. Contraband substances worth over rupees 21.5 lakh were successfully intercepted and seized before they could be smuggled into neighboring Bangladesh. Acting on a tip of the government, railway police arrested a woman and seized 3 kilograms of dry cannabis at Ambassa railway station on Saturday. The suspect, identified as Suhani Kumari from Bihar, was travelling out of Tripura on the Sabrum Kanchenjunga Express from Agartala. Vishalgarh police on Friday night arrested 2 more key accused individuals in connection with a sensational shooting incident at a local contractor's house in March. The arrested duo, identified as Aman Dev and Rahul Devnath, had been evading law enforcement for over 3 months.
A fishing trip turned tragic on Thursday when a man identified as Amarjit Paul went missing after being swept away by strong currents in a Dew river at Paulpara, Kanchanpur. Upon receiving information, local authorities launched an immediate search operation, later joined by an NDRF team. Serious allegations of continuous vandalism and assault have surfaced against BJP Yuva Morcha Mandal President Manish Chakravarti and BJP worker Deeptanu Sharma. It is claimed that 4 individuals, including 2 women, were injured in the attack. Bringing to you the news of the day. The 3-day Tripura Global Pineapple Festival 2026 officially commenced today at the Major Dhyan Chand National Stadium in the national capital. The international exhibition was jointly inaugurated by Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha and Union Minister of State for Education and Donor Dr. Sukanta Majumdar, alongside Tripura Agriculture and Farmers Welfare Minister Ratanlal Nath. और उन्हें त्रिपुरा के बारे में और आमरस के बारे में बहुत सी जानकारी आपसे प्राप्त। ये खेती की जाती है किस प्रकार से, इसमें नए तरीके, जोरदार तालियों के साथ एक बार इस पुस्तक विमोचन जो कि The great event timed to coincide with International Pineapple Day aims to showcase Tripura's celebrated GI Tech Queen Pineapple to national and global buyers. Addressing the gathering, Chief Minister Dr. Manik Saha highlighted that the Queen Pineapple represents the cultural heritage and agricultural strength of the state. He noted that Tripura produces approximately 1.78 lakh metric tons of pineapples annually. इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 7 जून 2018 को पाइनएप्पल को राज्य फल घोषित किया है, स्टेट फूड डिक्लेयर किया है। त्रिपुरा की क्वीन और क्यू वैरायटी यहाँ की खास पहाड़ियों में खूब फलती फूलती है। भारत में उगाए जाने वाली पाइनएप्पल की कोई वैरायटी में त्रिपुरा में उगाए जाने वाली क्वीन वैरायटी की एक खास पहचान है। यहाँ यह व्यावसायिक रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित क्यू वैरायटी के मुकाबले आकार में तो छोटी होती है, लेकिन स्वाद, मिठास, खुशबू और देखने में आकर्षण होने के मामले में उससे कहीं बेहतर है। त्रिपुरा क्वीन का ठोस सुनहरे पीले रंग का गुदा लगभग रेशे रहित होता है, जो इसे दुनिया की सबसे मीठी पाइनएप्पल वैरायटी में से एक बनता है। आर्थिक महत्व से अलावा पाइनएप्पल त्रिपुरा के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने में गहराई से रचा बसा है। पाइनएप्पल का क्राउन, इसका मतलब है ऊपरी हिस्से में कांटेदार जो पत्तियां, त्रिपुरा के बागबानी पहचान और प्रचार प्रसार की सामग्री का एक अनौपचारिक प्रतीक बन गया है। जीआई टैग मिलने के बाद पाइनएप्पल के वैल्यू चेन में कई बड़े बदलाव हुए। खाड़ी देशों और यूरोप में एयर कार्गो एक्सपोर्ट कमर्शियल तौर पर फायदेमंद हो गया है। 2018-19 में राज्यों ने दुबई, कतर, ओमान और बांग्लादेश जैसे देशों को क्वीन और क्यू वैरायटीज के 33 मेट्रिक टन पाइनएप्पल का निर्यात किया है। इसके अलावा जर्मनी और रूस को 74 मेट्रिक टन केन्ड पाइनएप्पल एक्सपोर्ट किया गया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में 15,400 मेट्रिक टन पाइनएप्पल की बिक्री की गई है। यूरोपीय बाजारों, खास करके यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने जीआई टैग वाले त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल में काफी दिलचस्पी दिखाई है। 2018 से राज्य ने दुबई, कतर, ओमान और बांग्लादेश में लगभग 33 मेट्रिक टन अनारस निर्यात किया है। इसके अलावा जर्मनी और रूस को 74 मेट्रिक टन डिब्बाबंद अनारस निर्यात किया गया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, असम, दिल्ली, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी 15,400 मेट्रिक टन अनाज की खरीदारी किया है। आज से 1 महीना पहले 27 मई 2026 नया दिल्ली में 36 करोड़ रुपए का लागत वाले
अनारस का एक मेगा प्रोजेक्ट शुरुआत किया गया है। इस मौके पर माननीय डोनाल मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह जी और मैं भी मौजूद था। इसके तहत उत्पादन, काटा के बाद प्रबंधन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आने वाला दिनों में हमारी अनानास के ग्लोबल ब्रांड के तरह उभर आ सके। अनानास केवल ऐसी खाने के लिए नहीं है, बल्कि इससे जैम, कैंडी, जूस, स्क्वाश, विनीगर, सॉस, चटनी, सॉस, अनानास की पेस्ट्री, केक, क्रीम जैसे चीजों के अच्छा बाजार है। ब्रोमेलाइन एक ऐसे एंजाइम है जिसे अनानास का पौधे के तने और फल से निकाला जाता है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में इसका कीमत 15,000 से 25,000 पर किलो है। हमारे राज्य में उगाए जाने वाले अनानास में इस ब्रोमेलाइन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए हमारे राज्य सरकार ने आने वाले दिनों में अगरतला और गोमती में 2 ब्रोमेलाइन एक्सटेंशन प्लांट स्थापित करने के बारे में सोचा है। हर प्लांट से साल में 12 से 18 करोड़ का कमाई होने का संभावना है। पहले राज्यों में अनानास के पत्ते का जो पत्ते है, पत्ते का फाइबर अपनी मजबूती पहले नहीं इस्तेमाल नहीं होता था। इस अनानास के पत्ते का फाइबर अपनी मजबूती, चमक और परिवेश अनुकूल होने के कारण एक कीमती इंडस्ट्रियल फाइबर है। इसका इस्तेमाल लग्जरी कपड़े, घर की सजावट की सामान और पैकेजिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। Union Minister of State Dr. Sukanta Majumdar spoke extensively on the newly launched Rs 236 crore Mission Queen Pineapple Tripura. The Central State Joint Project targets expanding total cultivation area from 12,000 to 15,000 hectares over the next 3 years, with a visionary goal to raise the pineapple economy's valuation from 35 crore to 200 crore by 2028. In partnership with the government of Tripura, has launched a landmark project of rupees 236 crore, that is Mission Queen Pineapple. And this ambitious initiative aims to strengthen the entire pineapple value chain, from cultivation and post-harvest management to processing, branding and export. The mission seeks to transform Tripura's pineapple sector into a major driver of rural prosperity, with a goal of expanding the state pineapple economy from about 35 crore to nearly 200 crore by 2028. This ambitious mission establishes a centralized post-harvest hub. Moving beyond just the fruit, the mission embraces a circular bioeconomy to extract the value from waste, processing, bromeling, and manufacturing pineapple leaf fiber, that is PALF. To understand where we are going, we must look at where we stand. For decades after independence, the Northeast was treated as a peripheral zone. Tripura's farmers were trapped in a cycle of subsistence agriculture, structurally neglected, and receiving a mere 6 to 10 rupees per kilogram at the farm gate for the most premium pineapple in India. However, under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, over the last decade, this narrative has taken a sharp U-turn. The festival features interactive B2B networking forums, cultural exhibitions from Northeast India, and stations exploring high-value industrial byproducts like vermilion extraction and sustainable luxury textile fibers derived from pineapple leaves. और उन्हें त्रिपुरा के बारे में और आम रस के बारे में बहुत सी जानकारी आपसे प्राप्त। ये खेती की जाती है किस प्रकार से, इसमें नए तरीके, जोरदार तालियों के साथ एक बार इस पुस्तक विमोचन जो कि Pure Report, Chinikhora. In a magic breakthrough against cross-border narcotics trafficking, a joint operation by the BSF and the Sonobara police led to a massive drug bust in the Kulubari border area late Friday night. Contraband substances worth over rupees 21.5 lakh were successfully intercepted and seized before they could be smuggled into neighboring Bangladesh.
Acting on precise actionable intelligence regarding a large-scale smuggling attempt, a tactical team from the BSS V Company 81 Battalion stationed under the NC Nagar Kulubari area teamed up with the Sonamura Police. The joint force launched a coordinated mobile patrol and search operation along the strategic Indo-Bangladesh border road. During the intensive searches, security forces discovered a hidden cache containing 24,000 Yaba tablets weighing approximately 2.5 kg with an estimated street value of 20 lakh and 4,200 Tapan title tablets packed across 420 strips valued at roughly 1.5 lakh. Briefing the media on Saturday, Sonamura Police Station Officer in charge Tapas Das confirmed that a massive consignment had been legally taken into custody as unclaimed property. অন্তর্গত যে কুলুবাড়ি বর্ডার রুট আছে এখানে টহল দেওয়ার সময় হিউজ কোয়ান্টিটি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ট্যাপান্টাডুল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। আর যে এগুলি সম্ভবত যে ড্রাগ স্মাগলাররা আছেন ওনারা বাংলাদেশে পাচার উদ্দেশ্যে এগুলি এখানে লুকায়িত অবস্থা রাখা ছিল। তো এগুলি যে ইয়াবা ট্যাবলেট এগুলি ওজন করলে দেখা গেল এগুলির ওজন 2 কেজি 500 গ্রাম, যা কাউন্ট করে হলো 24,000 নুস টোটাল, মানে 24,000টি ইয়াবা ট্যাবলেট এবং এর যে মানে মার্কেট ভ্যালু প্রায় 20 লাখ টাকার মতো হবে। এবং সেই সঙ্গে যে ট্যাপান্টোডেল ট্যাবলেট এটা কাউন্ট করে দেখা গেল টোটাল 420টি স্ট্রিপস এবং এগুলির মধ্যে 4,200 নুস ট্যাপান্টোডেল ট্যাবলেট এবং এগুলির যে মার্কেট ভ্যালু অ্যাপ্রক্স 1,50,000 মতো। তো এগুলির টোটাল যে মার্কেট ভ্যালু 21,50,000 মতো হয়। তো সঙ্গে সঙ্গে এখানে এগুলা সিজ করা হয় সমস্ত আইনি পদ্ধতি মেনে এবং আমাদের সোনামুড়া থানাতে এই নিয়ে একটা ইনকোয়ারিতে আমরা স্টার্ট করি যে এগুলির প্রকৃত মালিককে এবং এই যে ড্রাগস গুলি আছে এগুলির সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত আছে। তো আমরা দেখছি আমরা এভিডেন্সের ভিত্তিতে যাকেই এগুলার সঙ্গে যুক্ত থাকার প্রমাণ আমরা পাবো আমরা অবশ্যই তাদের এগেইনস্টে যা লফুল অ্যাকশন নেওয়ার আমরা অবশ্যই নেব। এবং এটা যে এই যে অপারেশন এটাতে লিড করেছে যে আমাদের বি কোম্পানি 81 বিএন বিএসএফ যা এনসিনগ এবং কুলুবাড়ি অন্তর্গত। তো আমরা দেখছি যে এই যে ইলিগাল যে নারকোটিক্স আইটেম গুলো আছে এগুলির মানে প্রকৃত মালিকানা এবং যারাই এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইনত ব্যবস্থা নেব। থ্যাংক ইউ। While the smugglers managed to flee the spot before the forces crossed in, a formal case has been registered under the NDPS Act. Pure Report, Junipara. Acting on a tip of the government railway police arrested a woman and seized 3 kilograms of dry cannabis at Ambasa railway station on Saturday. The suspect, identified as Sohani Kumari from Bihar, was travelling out of Tripura on the Sabram Kanchenjunga Express from Agartala. During a joint operation led by the Agartala and Ambassa Railway Police, security personnel intercepted the woman acting suspiciously on the train. Officers questioned her on the spot. Due to highly inconsistent and contradictory statements, police proceeded to search her luggage. The search uncovered 3 kg of dry ganja hidden inside her bags. The estimated market value of the seized contraband is approximately rupees 30,000. আজকে আমরা আমবাসা জিআরপিএস থানা অফিসার স্টাফ আগরতলা জিআরপিএস সাব ইন্সপেক্টর মঙ্গল দেববর্মা জয়েন্টলি ট্রেনে সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনে চেক করতে করতে আমবাসা স্টেশনে আসার পর এখানেও স্টেশনেও চেকিং করা হয়েছে। স্টেশনে চেকিং করার পর একজন উমেন ধরা হয়েছে সন্দেহজনক। তার হাতে ব্যাগ আসছিল, এই ব্যাগের মধ্যে গাঁজা আছে বলে আমাদের সন্দেহ হয়। তারপরে পরে যে ডিসিএম ম্যাডামকে খবর দেওয়া হয়। ডিসিএম ম্যাডামের উপস্থিতিতে স্টেশনের ব্যাগ ট্যাগ ভালো করে চেকিং করা হয়েছে। চেকিং করার পরে
মহিলার কাছে 3 কেজি সামথিং গাঁজা পাওয়া গেছে। মহিলার নামটা কি? মহিলার নামটা হচ্ছে সুহানি কুমারী, বিহারের। তারপরে আমরা আমবাসা জিআরপিএস থানায় একটি মামলা হয়, এটা 2 নম্বর কেস নথিভুক্ত হয়, 2 নম্বর কেস মামলা। The Ambassa GRP has registered a formal case number 02/2026 against the accused under relevant sections, and a thorough investigation is underway to track the source and destination of the smuggling route. Reported by Manish from Agartala, Chini Khorang. Vishalgarh police on Friday night arrested 2 more key accused individuals in connection with a sensational shooting incident at the local contractor's house in March. The arrested duo, identified as Aman Dev and Rahul Devnath, had been evading law enforcement for over 3 months. Acting on a precise tip of a police team from the Vishalgarh police station cordoned off Aman Dev's residence in the Office Tila area late Friday night. Realizing that the police had surrounded the premises, both Rahul and Aman attempted to flee the spot. However, alert police personnel quickly overpowered and apprehended them. Both accused are known associates of the prime suspect, Ranavir Devnath. They had gone into hiding following the consecutive arrests of Ranavir Devnath, Mani Sarkar, and other key members of the local mafia ring involved in the operation. Briefing media persons on the breakthrough, the Vishalgarh police station officer in charge provided details on the long-standing investigation. আপনারা অবগত আছেন, গত মার্চ মাসের 21 তারিখে আমাদের নেতাজি নগর অনুপ সাহার বাড়িতে একটি ফায়ার ইনসিডেন্ট হয়েছিল। এই কেস মূলে আমরা আগে এফআইআর নেমেপি যারা ছিল আমরা তাদেরকে অ্যারেস্ট করেছি এবং 2 জন আসামি পলাতক ছিল যারা আজকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। দীর্ঘদিন ধরে তারা গা ঢাকা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছিল, আউট অফ স্টেট আমরা ওইখানেও সোর্স লাগিয়েছি। তো পুলিশের আন্ডার প্রেশার এবং পুলিশের তৎপরতায় আজকে সিক্রেট সোর্স আমরা খবর পাই যে ওরা অমনদেব আর রাহুল দেবনাথ ওরা 2 জনই মানে অমনদেবের বাড়িতে আছে। এই সোর্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেসের আইওএসএ মিঠুন সাহা এবং অন্যান্য পুলিশ টিম এবারে রেড করে এবং তাদেরকে আটক করতে সক্ষম হয় এবং তাদেরকে আমরা থানাতে নিয়ে আসি। গতকালকে আমরা আগামীকাল আমরা তাকে কোর্টে প্রেরণ করবো পুলিশ টিম। মামলাটা অনুপ সাহা যিনি একজন কন্ট্রাক্টর, ওনার বাড়িতে একটা ফায়ারিং ইনসিডেন্ট হয়েছিল। এটা গত কিছুদিন বিশালগড়ের আলোড়ন ছিল। তো এই কেসে আমরা যারা যারা ইনভলভ ছিল এর আগে আমরা প্রায় 5 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। এই কেসে রণবীর সরকার, রণবীর দেবনাথ, সমরজিৎ বর্ধন, ভাস্কর দাস, সুমন সরকার, ওদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে আমরা আরও 2 জনকে অ্যারেস্ট করেছি। বাকিরা এখন জেসিতে আছে, তাদেরকে আমরা কালকে পুলিশ জানাচ্ছি, আমরা আদালতে মামলা। With these latest apprehensions, all named suspects involved in the Netaji Nagar shooting incident have now been taken into custody. Pure Report, Chini Khorang. A fishing trip turned tragic on Thursday when a man identified as Amarjit Paul went missing after being swept away by strong currents in the Dio River at Paulpara, Kanchanpur. Upon receiving information, local authorities launched an immediate search operation, later joined by an NDRF team. Following an extensive rescue effort, emergency personnel recovered Paul's body from the river on Friday evening. According to official sources, a tragic drowning incident occurred on Thursday afternoon involving a resident identified as Amarjit Paul. Paul, originally from the Kadamtala area, had recently relocated to a rented accommodation in Dasda, Palpara. Reports indicate that Paul had gone fishing in the Dio River with 3 local residents. As evening approached, the group attempted to return home by swimming across the river.
While his companion successfully navigated the heavy waters and reached the shore with significant difficulty, Paul was overwhelmed and swept away by the strong river currents. Upon receiving notification of the incident, a coordinated search and rescue operation was immediately launched. Emergency response units, including the fire and emergency services, the NDRF and local disaster management team were deployed to the scene. The Kanchanpur DM confirmed the details of the incident and briefed the media on the rescue operations. খবর আসে যে দেও নদী পালপাড়া 10 এলাকার মধ্যে একজন ব্যক্তি যার নাম অমরজিৎ পাল বাড়ি কদমতলা এরকম খবর পেয়েছি উনি মাছ ধরতে গিয়ে নদীতে তলিয়ে গেছেন তো খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি উদ্যোগ নিয়ে এসডিআরএফ টিম পাঠিয়েছি টিএসআর আমাদের ভলান্টিয়ার আমি নিজেও এসেছি তো আমরা এখানে অনেক তদারকি করলাম বাট কালকে অবধি আমরা প্রচুর জল ছিল আমরা পাইনি দেহটা এখন অবধি পাওয়া যায়নি পরবর্তী সময়ে আমরা এনডিআরএফ যারা কুমারঘাটে আছে ওইখানে ডেপুটেশন পাঠাই ডিএম এর মাধ্যমে তো এনডিআরএফ টিম আজকে সকালে এসে পৌঁছেছে এবং এনডিআরএফ তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে বাট এখন অবধি আমরা সেই ডেড বডি খুঁজে পাইনি কিন্তু আমাদের প্রচেষ্টা চলছে জানতে চাইবো ওই যে ব্যক্তি তলিয়ে গিয়েছেন ওনার বাড়িটা মূলত কোথায় ওনার বাড়ি যেটা আমার কাছে খবর এসেছে যেটা খবর পেয়েছি যে কদমতলা ওনার বাড়ি উনি নাকি এখানে কিছুদিন ধরে ভাড়া থাকতেন বেশি দিন হয়নি 1 মাস এরকম হয়েছে উনি ভাড়া এসেছেন এখানে However, Amarjit's small body has been recovered at Dew River on Friday. Pure Report, Chinikhora. Serious allegations of continuous vandalism and assault have surfaced against BJP Yuva Morcha Mandal President Manish Chakravarti and BJP worker Deeptanu Sharma. It is claimed that 4 individuals, including 2 women, were injured in the attack. Extremely angered by the alleged inaction of the police, local residents gathered in large numbers to stage a protest. Upon receiving information about the escalating tension, a team from East Police Station rushed to the scene. আমি তো কিছু জানি না তো হঠাৎ করে আমি ভিডিও দিচ্ছে তো গেছি মনিশ দাইছে তো মনিশ ধরে দেখেছেন আমি গেছি পরে দেখেন দাঁড়ায় তারা কথা শুনতেছি হঠাৎ করে আমার এসে ধরে লিছে সবাই মিলে ধরে লিছে মনিশ দায় ধরে লিছে আমার মনিশ কি করে এমনি মনিশ তো এমনি তাই না তো এলআইসি এজেন্ট কিন্তু এছাড়া পার্টিও কিছু দিনই আছে আমি শিওর করতে হয় না তো তারপরে তাই কয়জন নিয়ে আইছে তারা 20-30 জন তারা কি সবসময় এরকম অতিষ্ঠ এই সবসময় সবসময় এই এলাকাতে এরকম অতিষ্ঠ করে বিজেপি কি করে তারা যুব মোর্চার মন্ডল প্রেসিডেন্ট মন্ডল যুব মোর্চা না ঠিক আছে আমার শুধু মারছে আর কার মারছে আমার মারছে আমি তো আর কিছু করতে না আমি ফেলে গেছি জ্ঞান থেকে তারপর মহিলার উপর হাত তুলছে হ্যাঁ মহিলার উপর হাত তুলছে আমি কিছুটা মানে আমি বাইরে গেছি জ্ঞান থেকে তারপরে আমি আয় শুনছি তারারে বক্তাছে তারারে মারতে আইছে এখন কি চাও তুমি আমি এটা সুস্থ বিচার চাই ঠিক আছে ঘরে তো দোকানে বাইরে এসে হ্যাঁ ঘরে তো দোকানে বাইরে এসে সালাম আঙ্গি Reported by Amit from Agartala, Chinikhora. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chinikhora. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.
Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once again, let us look at the headlines of the day. The 3-day Tripura Global Pineapple Festival 2026 officially commenced today at the Major Dhyan Chand National Stadium in the national capital. The international exhibition was jointly inaugurated by Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha and Union Minister of State for Education and Donor Dr. Sukanta Majumdar. In a major breakthrough against cross-border narcotics trafficking, a joint operation by the BSF and the Sonamora police led to a massive drug bust in the Kulubari border area late Friday night. Contraband substances worth over rupees 21.5 lakh were successfully intercepted and seized before they could be smuggled into neighboring Bangladesh. Acting on a tip of the government, railway police arrested a woman and seized 3 kilograms of dry cannabis at Ambasa railway station on Saturday. The suspect, identified as Sohani Kumari from Bihar, was travelling out of Tripura on the Sabrum Kanchenjunga Express from Agartala. Vishalgarh police on Friday night arrested 2 more key accused individuals in connection with a sensational shooting incident at a local contractor's house in March. The arrested duo, identified as Aman Dev and Rahul Devnath, had been evading law enforcement for over 3 months. A fishing trip turned tragic on Thursday when a man identified as Amarjit Paul went missing after being swept away by strong currents in a Dew river at Paulpara, Kanchanpur. Upon receiving information, local authorities launched an immediate search operation, later joined by an NDRF team. Serious allegations of continuous vandalism and assault have surfaced against BJP Yuva Morcha Mandal President Manish Chakravarti and BJP worker Deeptanu Sharma. It is claimed that 4 individuals, including 2 women, were injured in the attack. Bringing to you the news of the day. Tripura State Cooperative Bank Limited successfully organized its 43rd annual general meeting on Saturday at the Nazrul Kalakshetra Auditorium in Agartala. The high-profile event saw a gathering of top state officials, policy makers and cooperative leaders reviewing the bank's fiscal performance and charting a roadmap for rural financial inclusion. কিবোর্ডে রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অমর রাধাবন এবং সকল সম্মানীয় অতিথিরা দ্বীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে 43তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করছেন। The annual General Convention was formally inaugurated through a traditional lamp lighting ceremony led by the state's Financial Minister Pranajit Singha Roy alongside Corporation Minister Suklacharan Noatia. এবং আরো ব্রাঞ্চেস ইনক্রিজ হবে, তাহলে আমাদের নিজস্ব যে একটা বিশ্বাস, কনফিডেন্স, আমরা সবাই এই ব্রাঞ্চের যারা এমপ্লয়ি আজকে এই অনুষ্ঠানের পরে আমরা সেটা ডিসাইড করব। জেনারেল মাননীয় ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের ওনার প্রস্তাব না বা চেয়ারম্যানের প্রেসারে বা সরকারের নির্দেশে, সেটা না। আপনার অ্যাকাউন্ট কোথায় থেকে আপনি স্যালারি নেবেন সেটা আপনার ইচ্ছে, আপনার রায়। কিন্তু আমরা এজ এ এমপ্লয়ি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের হিসাবে একটা মেন্টালিটি
নিজেকে আমরা কারেকশন করে আমরা আগামী দিন থেকে আগামী মাস থেকে আমরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে আমরা স্যালারি আমরা উইথড্র করব। সেটা আমরা সবাই মিলে যদি এই মেন্টালিটিটা যদি আমরা সেট আপ করতে পারি, এই যে আমাদের বিকাশ বা বিশ্বাস যদি না থাকে বিকাশ করা সম্ভব না। কনফিডেন্স যদি না থাকে আপনি অ্যাচিভমেন্ট করা সম্ভব না। আমরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক, এই ব্যাংকের এমপ্লয়, দ্যাট মিনস ফ্যামিলির মেম্বার, আমরাই যদি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের থেকে যদি আমরা স্যালারি যদি না তুলি, নিজের অ্যাকাউন্ট নিজের স্যালারি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে, তাহলে আমরা আদার্স জেনারেল পাবলিককে কিভাবে আমরা কনফিডেন্স দেখাতে পারবো? এটা জাস্ট আমার একটা প্রস্তাব। ইভেন আমিও বসে বসে আমিও ভেবেছি যে আগামী মাস থেকে আমার অলরেডি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে আমার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট রয়েছে। নেক্সট মান্থ থেকে আমিও আমার যে অনারিয়াম সেটা আমি স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংকে থেকে আমি নিয়ে যাব। কিবোর্ডে রয়েছেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিল্পী অমর রাধাবন এবং সকল সম্মানীয় অতিথিরা দ্বীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে 43তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধন করছেন। Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. On Saturday, the governor of Tripura, Indra Sena Reddy Nallu, visited Ashri, a pensioners' home located in Kunzaban, which operates under the Department of Social Welfare and Social Education. The governor was accompanied by Taman Kumar Das, Secretary of the Social Welfare and Social Education Department, Director L. Ranchal, and other senior officials. This is my book. During his visit, Governor Indrasena Reddy Nallu took a comprehensive tour of the entire Ashray building to inspect the infrastructure firsthand. He interacted closely with the elderly residents of the home, checking on their well-being and inquiring about their facilities, daily needs and any challenges they might be facing. स्टेट का सीनियर सिटीजन्स होम आके बहुत अच्छा लगा है। गवर्नमेंट के तरफ से मैं पहली बार ये रिटायर्ड पीपल के लिए एक होम पहली बार विजिट कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन्स दे आर दी प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री। उनका जो एक्सपीरियंस है वो सबको मिलना चाहते हैं, मिलना है। तो सीनियर सिटीजन्स हाउ बेस्ट वी कैन यूटिलाइज उनका एक्सपीरियंस ये सोचने का है। मैं इसीलिए उन लोगों को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले आपका अनुभव जो है पेपर में रख सकते हैं, ब्लॉग में लिख सकते हैं। वैसे ही ओल्ड एज पीपल का जो ये प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप बार बार बाकी के लोगों को लेके आके उनसे लेक्चर दिला सकते हैं। जैसा अभी बहुत से ये साइबर क्राइम में कैसे कैसे बूढ़े आदमियों को दोबारे अलग अलग किस्म के धमकी देखते हुए, वैसे ही हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, हेल्थ के इसमें पहले एजुकेट करने का जरूरत है। तो कोई रिटायर्ड डॉक्टर्स है, कोई सोशल वर्क करने वाले हैं, उनको भी लेके आके ये कर सकते हैं। वैसे उनके लिए उनका बर्थडेज वो कर सकते हैं, बाकी के सोशल एक्टिविटीज कर सकते हैं और प्रोडक्शन वाइज भी देख सकते हैं, क्योंकि खाली है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम होता है। तो लेडीज है, स्टिचिंग का है या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का है, ऐसे काम करते हुए
उन्हों खुद बिजी होते हुए उनके हेल्थ ठीक रख सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था, इसलिए इधर आए हैं। बहुत अच्छा लगा। অনুরোধ রাখবো দাঁড়িয়ে ন্যাশনাল আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। तो सीट बुक हुआ है, आज 3 सीट अभी खाली है सर। तो अभी Reported by Narayan from Agartala, Chinikhora. A free eye examination camp paired with an educational kit distribution drive was successfully organized at the Dewanbari VC Hall under the initiative of Sal Kathal Charitable Trust. The community welfare event was attended by eye specialist Dr. Vijay Debarma and others. A large number of elderly residents from neighboring villages attended the free medical camp to undergo eye examinations and diagnostic tests, receiving essential medicines free of charge. The welfare initiative was attended by eye specialist Dr. Vijay Debarma alongside Sajal Debarma, founder of the Salkatal Trust, Hriday Mohan Jamatia and other prominent community members. Bureau Report, Chinikhora. In alignment with the Indian Olympic Association's directive ahead of the 2036 Olympic Games in India, a statewide initiative was launched to plant 2036 saplings across Tripura. On Saturday, Tripura Governor Indra Sena Reddy Nalu officially inaugurated the mega plantation drive by planting a sapling during a ceremony at the Raj Bhavan. The event was attended by several high-ranking officials, including P.K. Chakraborty, Secretary of the Youth Affairs and Sports Department, Uttam Chakma, Secretary to the Governor, Sujit Roy, Secretary of the Tripura Olympic Association, along with other key organizational members. अपना देश विश्व में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, मगर स्पोर्ट्स में देखे तो एक्सेप्ट क्रिकेट बाकी के स्पोर्ट्स में ओलंपिक या कॉमनवेल्थ इसमें जितना आना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से उतना नहीं आ रहे। मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट लेके हर जगह स्पोर्ट्स का मंत्री शाखा से अलग अलग प्रोग्राम ले रहे हैं और खेलो इंडिया के नाम पे अभी एक अलग एक्ट भी लाए हैं। जो स्पोर्ट्स पहले होते थे उसमें हर किस्म के पॉलिटिक्स होते थे, वो बाजू रखने के लिए स्पोर्ट्स का भी खिलाने वालों का, खेलने वालों का, उनके इंस्टीट्यूशन का सबका एक रोल होता है। वो रोल को कायम करते हुए अभी एक्ट लाया है और आगे अपन जरूर ओलंपिक्स में जीतेंगे, ये विश्वास है। और ओलंपिक्स इधर कंडक्ट करने के लिए मोदी जी का गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है, उसके लिए भी टेंडर कॉम्पिटिशन्स में भी आ रहे हैं। 2026 में अपने पास ओलंपिक का इधर ही होगा, ये विश्वास है। और उस टाइम तक
जितने भी बच्चे हैं, यूथ है, अभी जो 6th ईयर 7th ईयर में हैं, उन लोगों के लिए 2036 तक वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जरूर आगे आएंगे और अपने लिए प्राइजेस लाएंगे, ये विश्वास है। उसी सिलसिले में आज त्रिपुरा के ओलंपिक एसोसिएशन ने ओलंपिक एसोसिएशन डे के संदर्भ में आज जो एक पेड़ माँ के नाम और ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से ये रखने का कार्यक्रम लिया है, बहुत खुशी है। और इधर भी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अभी स्पोर्ट्स के लिए सिंथेटिक ग्राउंड्स भी आए हैं और स्विमिंग का बाकी के भी फैसिलिटीज आए हैं। तो त्रिपुरा के यूथ उसका एडवांटेज लेके छोटा स्टेट हो फिर भी स्पोर्ट्स में आगे आएगा, ये विश्वास मेरे को है। एक पेड़ माँ के नाम। Reported by Pranav from Agartala, Chinikhora. Public resentment erupted early Saturday morning in Aralia Ward number 27 as residents of Goshpara under booth number 58 staged a protest to voice strong grievances over the severely dilapidated condition of their local roads. Expressing deep frustration, local residents stated that repeated appeals to their ward councillor regarding infrastructure repairs have proven entirely futile. They alleged that the main thoroughfare in the area has deteriorated into a dangerous death trap, posing a continuous threat to the safety of both commuters and pedestrians. মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটুই আবেদন, আমরা রাস্তাটা যত তারা ঠিক করে দেয়। আমরা রাস্তাটা ভাঙ্গা কি কইরাম, আমরা পড়লে হাত ভাঙবো, পাও ভাঙবো, আমরা তো কিন্তু হাঁটার কোনো উপায়ই নাই। আমরা একটা বাড়ির বিপদ লাগলো আমরা আগে এটা পারি না, শুধু রাস্তার ভয়ে। আমরা একটু দৌড়াই আমু, একজনের বাড়ির বিপদ লাগলে আমরা তো নিজেরও চিন্তা আছে, রাস্তাটা তো ভালো না, পড়লে তো আমরা ব্যথা পাবো। আমরা যখন ব্যথা পাবো, আমরা যখন ক্ষতি হইব, তখন এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও দায় নিত না। তার লেগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটুই আবেদন, আমরা রাস্তাটা তারা তাড়াতাড়ি এটা সারাইয়া দেয়। রাস্তাটা 1 ফুটও ভালো না, এটা দিয়ে আমরা হাঁটতে পারি না। আপনার তো নিজেই দেখতেছেন রাস্তাটা কি পজিশনে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা রাস্তাটা তাড়াতাড়ি সারাইয়া দেয়। আমরা খুব অসুবিধা হইতাছে, বাচ্চা কাচ্চা লইয়া খুবই অসুবিধা, আমরা আসা যাওয়া করতে পারিই না। আশা আছে অনু, আমরা আশা আছে দিব, মানে এটা আশাটা থাকি না অনু। 22 বছর 25 বছর ধরে আসুই আছি, এই আসুই আছি আমরা বলেও না ওইব। কাউন্সিলর আয়া এটা তো দেখা যাইতেছে, তাইনে ঠিক করে দিব কইতাছে, তাইনে তো আমরা আশ্বাস দিয়েই রাখছে, কিন্তু আমরা তো রাস্তা ঠিক পাইতেছি না। 22-23 বছর তো হয়ে যাবো। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা রাস্তাটা তাড়াতাড়ি সারাইয়া দেখ, আমরা খুবই অসুবিধা হইতেছে। আমরা 10টা ফ্যামিলির খুব অসুবিধা, এটা আড়ালিয়া ঘুষপাড়া অসুবিধা হইতেছে কি, আমরা ছেলেরা পড়তেছে, ঠ্যাং হাত তো দুঃখ পাইতেছে কি, বাইরেও যাওয়া লাগতেছে। ওখানে এই রাস্তার লেগে আমরা কিন্তু মরার করতে থাকুম না, রাস্তা হইব না হইতো না। এক কথা কইলি ভাড়া কইলেও না পারতাম না, পারতাম না। এক কথা কইছিল তাহলে আমরা কেউ ধরে যাইতাম না, আমরা তাহলে থাক এমনি থাকবো, আমরা মরা মরে গেছি, কেউ ধরে যাইতাম না। আগে না কালকা করুম, হের দ্বারা যাও, তো এ কথা হইল তো আমরা একবার হেন যাবো এটাই তো করুম। কইছে আমরা রাস্তা হইব রুট হইব, আগে কইছে 18 আগে আমরা তাই চাই, মানে রাস্তাটা মানে ঠিকঠাক করে দিত মন্ত্রী, মানে আমরা সবের দ্বারা অনুরোধ, আমরা রাস্তাটা ঠিক করে দিলে মানে আমরা একটু চলাফেরা করতাম। এটা 22-23 বছর ধরে
আমরা আছি 10-12 জন ফ্যামিলি আছে। সেটা কালকে নিচে গেছে গাছ তোর কালা তো করছে তুই কিছু কবি আবে না তুই কালা বসে কইতি না ফারা দিন না টেনশন একটু লে করে দেবেন একটু ইয়ে করছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khora. The Eastern Regional Meeting of the Electricity Employees Federation of India was convened on Saturday at the Student Youth Bhavan in Melan Mart, Agartala. The convention was attended by Subhas Lamba, President of the All India State Government Employees Federation. Highlighting the event's significance, labor leaders noted that Electricity Employees Federation of India convened its Eastern Regional Meeting in Tripura for the first time since 2018 to strengthen its regional framework. While delegations from 7 eastern states were initially expected, 19 delegates representing 4 states ultimately attended to engage in the high-level policy deliberations. আমাদের বিদ্যুতের সারা ভারতের যে ফেডারেশন আছে আমাদের ইলেকট্রিসিটি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া তার ইস্টার্ন রিজিওনাল কমিটির মিটিং আজকে আমাদের এই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলছে। সেটা ত্রিপুরা রাজ্যেই প্রথম, কখনোই এরকম আমাদের মিটিং হয়নি। এখানে আমাদের সারা ভারতবর্ষের যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের যা বর্তমান অবস্থা এসব নিয়ে আলোচনা হবে এবং পরবর্তী সময়ে এটা আমাদের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যে আমাদের বিদ্যুৎ ফেডারেশন সেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্রেরও এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে। এই বিষয়ে আজকে আমাদের এখানে এই মিটিংয়ের মধ্যে আমাদের 7টা স্টেট এখানে আসার কথা ছিল, বিভিন্ন কারণে ওনারা আসতে পারে না। আমাদের এখানে 4টা স্টেট এসছেন, 4টা স্টেট থেকে 19 জন প্রতিনিধি আমাদের এখানে এসছেন। এখানে পশ্চিমবাংলা থেকে, উড়িষ্যা থেকে, আসাম থেকে এবং মেঘালয় থেকে। আর আমাদের রাজ্যে যারা বিদ্যুতের যারা আছেন, নেতৃত্বে যারা আছেন তারাও এখানে উপস্থিত থাকবেন। এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের সর্বভারতীয় যে সহসভাপতি কমরেড সুভাষ লাম্বা, উনিই আমাদের আজকের এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন এবং সর্বভারতীয় একজন সভানেত্রী কমরেড বেলা পাত্র, উনিও আমাদের এই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আজকের এই বিদ্যুতের যে মিটিংটা, সেই মিটিংয়ের বিষয়বস্তুগুলি আগামী দিন যখন আমাদের আলোচনা যা হয় আমরা পরবর্তী সময় এটা সারা রাজ্যের মানুষের কাছে নিয়ে যাব। আপনাদের মাধ্যমে আমরা সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা এটা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করব। Reported by Amit from Agartala, Chini Khora. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nation, keep watching Chini Khora. রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার।